Lakwat siya na punta for to this video kung kabalo ka asa ni nga dalan legit taga golden ka sapa pa lang gold na bitaw kung kabalo ka asa ni nga dalan legit taga golden yun ka karong adlaw na day mi adtuan something relaxing. So kaning lugar is tulo din sa mong balay sa kadugayan karon pagyud ko nasag daring dapita o hapit na di ay may maabot ani. So niliko may daring dapita mo ni mong malabyan. Pero dili gid ni maong dalan na agi dalan og entrance sa Pikas pero dili lang miniagi kay kanilaging wala ta katuod pataka lang tawag sulod. Oh. So makalabay ka og one way no entry pero na entry. Alam na so adventure man ta so dili lang tagi kay dalan pa lang tsada kayo view medyo tungason di ni siya diring dapita pero okay ra worth it kay relaxing kayo view maski dili mao imong dalan kung kani imong malapyan okay ra kayo. So nagpadayon lang gid mi maskin wala mi kadumdum asa gyud padulong pero hapit na gid ay maabot kanang nay makita nga building finally naabot ra gid di ay welcome to Copeland Food Park. So naabot ra gid ta kadugayan. Kuyog po din ako akong alaga no. Abi na mo diri mi sa Corom padulong pero it's a prank. Dito ra dai sa silingan sa Corom so next time na lang mi mag-Corom. Labay ra dai mi sa Corom so mag-una gid akong alaga murag yung nakabalo asa mo tumurag kurik. Murag gid siya kabalo asa padulong pero permig na siya mag-una. So abi man gud namo og ang Corom usa ra ni tanan pero lahi di ay na di ay Copeland Food Park. So unahon lang sa namo ang Copeland. So pasulod na mi ug una gyud ang amo ang alaga excited pa sa amo. For minutes sulod ang ask me if allowed ba ang pet pero dapat nakadaya prepare okay ra daw kay human naman og poops and peas. So let's sa mga to, nagbayad mi og entrance pero goods kayo kay consumables. So time na mga mag-decide asa mi mag-order. So among alaga murag correct naka-plaster dayon, murag correct nga nakalantaw sa view. Pagsulod yun nimo maunay mong matagbo ang tsada o grabe ka nindot nga view, grabe ka relaxing. So nilingkod po dahil mi ani ilang murag tuya nga chair while nag-decide kung asa may mag-order. Kay consumable man ang ticket, pili lang ka dira asa ka mag-order. So pura buyag kay behave ra gid among alaga murag correct gid nakalantaw sa view. So after a few minutes naabot ra day among gi-order nga pizza. Yung gamay video bisag gigutom na kay video is life lagi. Sawa na dugay. Atak kaon na kay gutom na. In fairness, lami gid ilang pizza. Wa gid undangi o wa gid hapit mahurot. Lami or gigutom pero joke lang. Lami gid So butang-butang putagat. Sus diha mo na makapagana makapalami sa pizza. Nawa kong alaga nakasmell something fishy siya pero no bawal si alaga sa pizza. Pasabi mo samot yung kagkabusog bitaw kumbati yung kaon kaya talaga sarabi ta maka-afford basta libre lami gyud bitaw gid undangan og di hapit mahurot tan-awan duha na lang istoryahan lang pero hapit na gid mahurot ang pizza ing ana gyud gutom mo samot naglibre na ing ana kalami ilang pizza mahurot gyud guys cream na po ko after salamat sa paglantaw bye.